जोहार गे सानाम को और तेहेन आदिवासी दिवस आले नोडे ले पालन दा जोतो बापते और नोआ ऑर्गेनाइजेशन रे मेना कोआ आले तुरुई गोटेन मेना कोआ तुरुई गोटेन संस्था पाटा खन नोआ रिली होय ले एहब दा अब 9 अगस्त बड़ाबन विश्व आदिवासी दिवस कान ताबन माने गोटा भारती जाकात जहां को लिया जेगेत जाकात नोआ आदो आदिवासी नोआ महा कना नोआ जेगेत जाकात महा रे सनाम को ले जारा कना और नोआ संस्था रे मेना को आदिवासी आखड़ा सदरगाछी आदिवासी जनकल्याण सोसाइटी ओना सलाते राहागाबान गावता और ओना सलाते आदिवासी महिला उन्नयन समिति और ओना सलाते मेना को सदरगाछी मांझी मंडवा हो मेना सेले तो और मुझे रे नुई ACRC सदरगाछी क्लब पाटा खना आले माने तुरुई गोटांग संस्था खना आले मिते जुगुते नोआ तेहेना ना रिली रे उलुकदा 9 अगस्त जहां अब विश्व आदिवासी दिवस से धरती जाकात ना जहां अब नोआ जेगेत जाकात महा कान ताबोना अब आदिवासी को जुमिद रे गोटांग महा कना तो ओनागे होय जतले उलुकना तो नेल ताबोन पे सामने से कटिंग वीडियो पे ताबोना नोआ दो आदो आले दो 9 तारीख तो बाले मना दाड़े कदा नाते आले 12 अगस्त रे मनादा आंतर्जातिक आदिवासी दिवस जहां ताबोन आ जॉइंट रे होय पे नेलदा माने जहां संस्था को सेलेक्ट मेना को ओना पे नेल ताबोना जतो संस्था ना नितु मेना ठीक गया आदो होय रिली ले उडो को कना जारवा कना ले তাদের প্রতিবাদে আজ আমাদের এই পথসভায় সমস্ত আদিবাসী ভাই বোনেদের কুকি সম্প্রদায়ের উপরে কাগজ খুললে আপনারা দেখতে পাবেন কিভাবে তাদের নিরীহ, কিভাবে তাদের অত্যাচার, কিভাবে তাদের দমন পীড়ন তাদের উপর চলছে। তার প্রতিবাদ जिंदाबाद বিশ্ব আদিবাসী দিবস জিন্দাবাদ जिंदाबाद जिंदाबाद মারাঙ্গবরু জিতকার जीत कर মারাঙ্গবরু জিতকার जीत कर মারাঙ্গবরু জিতকার जीत कर হবে করতে হবে বিল বাতিল করতে হবে করতে হবে বিল বাতিল করতে হবে করতে হবে বিল বাতিল করতে হবে করতে হবে মণিপুরে কুকি সম্প্রদায়ের মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না যাবে না মণিপুরে কুকি সম্প্রদায়ের মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না বিশ্ব আদিবাসী দিবস জিন্দাবাদ जिंदाबाद বিশ্ব আদিবাসী দিবস জিন্দাবাদ जिंदाबाद বিশ্ব আদিবাসী দিবস জিন্দাবাদ जिंदाबाद বিশ্ব আদিবাসী জিন্দাবাদ जिंदाबाद বিশ্ব আদিবাসী জিন্দাবাদ কুকি জনগোষ্ঠী মৌলিক অধিকার দিতে হবে দিতে হবে মণিপুরে কুকি সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার চলবে না চলবে না মণিপুরের উপজাতি কুকি সম্প্রদায়ের অত্যাচার চলবে না আদিবাসী দিবস জিন্দাবাদ আদিবাসী দিবস জিন্দাবাদ আদিবাসী দিবস জিন্দাবাদ ফরেস্ট কানুন রদ করো ফরেস্ট কানুন ফরেস্ট কানুন আর এই হচ্ছে মেয়েটি সম্প্রদায়ের উচ্চ বর্ণ সম্প্রদায়ের মানুষ। এই সমস্ত মানুষকে লড়াই লাগিয়ে দিয়েছে, লড়াই লাগিয়ে এই সমস্ত কুকি সম্প্রদায়ের আদিবাসী মানুষের উপর অত্যাচার নেমে এসেছে। তাদের ঘর বাড়ি, তাদের সবকিছু, ঘর বাড়ির থেকে এই সমস্ত মানুষদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের ঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে বুলডোজার দিয়ে।
जोहार तेरे 9 আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস से जेकेट jakat hadir na जेकेट jakat mahare nova usul pila ko merupakan mon pera sampai marang pera neta pera unku mon malam jekan cara kana ona salate samar ko durbakan unku marang ko nya ro jemar hudin ko nya dulur aku cara kana ama সংগঠন যারা সাধারণ হয় দুর্গা সংগঠন আছে যারা হয় আদিবাসী দিবস হয় পালন করা সেমানা যেমন নোয়া দো আদি রস্তে মকনা তো বাক পাই কেনা তো ওনা লাগি তো আগে রস্তে বুঝেরা সে রস্তে নেকরা আর আপে সমাজ বিভাগ কথা লেনা যে দাও নাম কেনা আর তো কেনা Kini ako 9 Agustus Adivasi Diwas wana bakata ako jaro hakana noa satu kasile sermati na jege ka mare to noa 9 Agustus ona do din hakana teko ramo pabone ka abo kon yera kata Adivasi noa para ko adi sama goya ko na na bila apna jumi na ke to jaro hakana se abo tuksu kon efem sabana abo jumi do per kapana yele ki ape abo noy disomre school re se college re se chakri re abo ST certificate hata bate abo te opere kon abo kon chulo kana yele ki ape se yele kon biru cetana ma abo ko itu coba kan apa boy boy Arwan yang abo tilo ko cetana hoy manipur ko yang kira কিছুদিন পরে হয় কোন ইয়ালা সোশ্যাল মিডিয়াতে number মানে ভাইরাল করা যে বারে তিলে কি নেতে মানে যে কোন উনি লোক কাটে রাস্তার উপর এসে কিছু তারে না যেতে পারে তাই মনে করে না জিনিস হবে না দিন দাও আরো ভাবে সাধারণ জায়গা হয়ে যায় ওখানে তো হবো না ওখানে তো বহুটি না সে ওখানে তো লিডার হয়ে যায় কিন্তু যখন ওনাকে আমাদের কষ্ট বুঝায় উনি ওখানে যদি নয় জিনিস ওটা উন্নয়ন বুঝুয়া কিন্তু আবার মানে যেন তখন সে মালদার কোন ওখানে না কখনো হয়ে না তাহলে কোন যেন দিল্লি তো না যাকে কিছু জায়গা না ওনাতে আবার যেমন দিন আদিবাসী কো এনা কোনা সে আবার সান্তাল কো মেনা কোনা জমি দবে তখন না আর কেটে যে হবে তখন আবার যত মেনা আবার গরম গরম আবার গরম মেনা তখন আবার লাগা আছে মেনা তখন আবার না বলা বলে যুদ্ধ কিয়া নয় কোন বাইচা হবে আসে কোন টাকা আবার জানান কোন বুঝো হবে আবার যে লাগা আছে মেনা আগে চলি জানা তখন ওনা কোন যে হয় বাজারে পায় কাটে সে সব বাজারে কোনে কাটে আবার জিকে টাকা কোন বাইচা হবে আবার লিখে সালাম করতে আর নবে জাতি দর্শনা আবার আদিবাসী সে আবার সান্তাল হবে জাতি को देखना उनको নিয়ে গিয়ে ini ya abar jangan barang ayo barang open dibina আর আবার গিদরা তো সে আবার জানা লাগবে জানা বেকা জানা মানতে ko rola আর গিদরা ko হন চেরা কোয়া ayo barang হবে কেন আবার গুরু abo guru ke jahai orang kata orang tahu kan orang minat sama orang minat sama aku minat orang minat kata aku pun tahu na cuma orang minat kata aku mau jahai leker maka aku jati siapa orang aku mungkin cina layak sama minat tahu na hari cina minat tahu na jangan pun bujur lagi si aku mas orang cina tu baca tu orang cina tu baca tu orang guru dia English salam Orangnya atau isi kuliah aku kenapa aku tak mau berenang berapa nak kota barang berapa nak buat kita harus teman-teman kakak mengajar ini aku kakak macam ini sampai juga भारत কিছু মাটি কেনা ওনা তো ভাষা ভিত্তিক যেমন বাংলা বিহার উড়িষ্যা আসাম নৌকা को হাতি किया उन समय उनको को याद किया जब उनको आदिवासी को उनको যদি নিতেন অনক পজামা সে রাজ্য পজামা হয়তো উनको মিলতি নিল আমরা গোটা ভারতবর্ষ মতো করে ওনকা লেখাতে হাতি কিয়া को আবো হবো হাতি কেনা অকয় তো চালাবে না উড়িষ্যা রে অকয় তো বাংলা রে অকয় তো বিহার রে অকয় তো আসাম রে নৌকা তো হাতি না নয় যে
जिला रेना सीमा आरे ते को सीमा आरे का कोना नोंगाते नुकु को उयर के जे आबो जहां ओरिजिन आबो को मुजर कोना मेनखान नोआ जे भारत दिसोम हाटी जेना नितो आदि हर को मेना जे आबो जहां अधिकार को नामका नितो आबो मिट्टन आदिवासी जहां अधिकार जहां को एमकार कोना नोआ जे रिजर्वेशन आदि हर को मेना जे नोआ रिजर्वेशन होय तो नोआ अपना संविधान अधिकार कना मेनखान बागा नोआ तो आदि मारान भूल कटा कना नोआ तो अपना संविधान रेना अधिकार तो बांग कना संविधान रेना अधिकार जदि होय को एनखान 10 बछर पर नोआ तो बांग एक्सटेंशन को आ नोआ जे नुंदिन नोआ को जामा गुया नोआ तो जतो एक्सटेंशन पीरियड कना नोआ अधिकार तो ओका कोन को नाम गेना जेकोन भारत की समाज जेना बाराई गया को मयूर भोंतो मिटन आलादा से जुदा पोनोत के ताहे कना नोआ पोनोत को शासन लेया आबरे पारगाना को ओना तो होय कना 1947 को 1948 नीति हो नोआ तो भारत सरकार रिकॉर्ड में मेना जेकोन नोआ हाटी परे नोआ जे जहां आबरे आदिवासी पारगाना को शासन ताहे कना मयूर भोंत पोनोत ओना पोनोत नोआ को मेसाया उड़ीसा रे नोआ लगी को कुरुमुटो किया ओना हो चाबारेना कोई दिया मेनकान ओना चाबा लगी तेगे नुको आबरे पारगाना आदि को आंदोलन लिया भारत सरकार उनको पारगाना जतो अरेस्ट करते दिल्ली ते इदिरे को दिल्ली रे जबरदस्त उनको सोई होटले को उन रे नोआ जहां गुडुरिया कांडो जहां गुली पोषण होइलेना आबरे आयमा आदिवासी को जीवी चलाव लेना नोआ दोना मयूर भोन पोनत नोआ मेसाय लगी ते उन समय पारगाना को मेल लिया आले तो मेसा खान आले तो बिहार में मेसा आले तो उड़ीसा रे तो बांगा नोआ लागे नुको भाभी ताहे कना मेनकान को जोर काटे को साबित के को दिल्ली ते नुको कांग्रेस सरकार उन समय जोर काटे नुको सोई होजड़े को उन रे नुको को दाबी लिया जे बांगा आले तो आले काटे पंचायत ना अधिकार में खोजकाना उन रे के भारत सरकार गोटा लिया माने नुको आदिवासी नुको लाए जाते को लाहा दाड़े मा जेल लेकाते को लाहा ओना लगी तेगे नोआ 10 बछर आबो को एमान कोनता है ट्रायल लेका के 10 बछर रिजर्वेशन पर मान कोना जतो आने के नोआ रिजर्वेशन ते आबो को लाहा नोआ नोका उहेर काते मेनकान ओना जदी कोजेला नीति हो आबो जहां आबो नि तो एसटी सर्टिफिकेट को जामा ओना रे नीति हो ऑल के मेना 1950 प्रेसिडेंसी से प्रेसिडेंट रूल मिलते से ऑर्डर मिलते और मेरा 1950 और अपना संविधान रचना 1952 है ताले मेन का ना नोआ आरी मान रे अपने पारगाना को नोआ तो रेतुन kan dia मेन का नोआ नि तो जहां को जामा का नोआ नि तो उसी मा बाको बुझाया को आदिवासी को नोआ जे लेकर को जबाया नोआ को कुरुमुटु का नि तो बजेले दिया सरकार हम बनारे बड़ो में नहीं किया अपना जहां अधिकार ताहे कना नोआ अधिकार माने चाबारे ना का आ नुको जहां मेना को बाहर कोन बाहर मेना नुको मानवा सिगल जुलुक कांदा को नुना शर्मा होय कना जे नुको आदिवासी नोआ रिजर्वेशन को भोगे आ नुको को ना हिजुक कना नोना के तक नुको आ मिटन जळन कोना की मेना आवना जहां आदिवासी को चितारे जहां अत्याचार नोआ को आदि पाइल कोन के हे जागो कना आ नुको को कोरावी दिगिया नुको को पढ़ाया भारत दिसोम रे नुको आदिवासी नुको जहां लेकाते जदी को मुचेल तो एनकान आकोआ के नोडे राज होयुआ नोका जमीते उइहर मेना ताकोआ जार जन में तो बनेना गोटा भारत दिसोम के टोटा आदिवासी चितारे दिनाम के अत्याचार होयु कना कोई गोपज होयु कना अपना जहां अधिकार जहां अपना को रे छोटो हाथ बनता है नो आजे अपना CNT SPT एक्ट नुको आबरे धुलकरिया को मायाम दे जहां को एरिया बनता है कना अब आदिवासी को अर्थासा दिगु को किरिंग गले अब को हटाव दाड़े नोआ मिटे रोका को बोल लेका नुको को तैयार बनता है नोआ रोका को बोल खाली CNT SPT एरिया रे तो बांगा गोटा भारत दिसोम रे नोआ लागू कना आर्मी तो मेना किया ओ आदिवासी को नोआ आशा बाको किरिंग दाड़े जोर का बाको तो बनता है मेनकान आबरे जुआन को नितो होयतो को तो आइ बाबा टाका पयसा रेना
gorom teko goromok kana bako buy dareyak kana je nuku chen ko chikayega je ko kami kana nito aima juan kora se aima juan kuri eta jetre ko jamayok kana eta jetre noko rawa gue ko no ari marang orsom kana भारत सरकार में लेगा जे जहां यदि दीपू से छाती क्षेत्र संतान कुड़ी जावाय माय मेंकन संतान कुड़ी रेन गिद्रे दो एगाता टाइटेल को बोला उनिया उपरुम के को हटा दारेया मेंकन नुंका यदि चलना नुको जहां आदिवासी एटा क्षेत्र को जावाय माय होपनेरा उनको रेन गिद्रे यदि एगाता उपरुम को जामा एनखान उनको जहां हो आदिवासी ने जावाय कना उनी तो गिद्रे जुतुम ते आदिवासी जायगा हो हटा दारेया আর আদিবাসীরা জায়গা আই এরা যুক্তি হয় হাতা দাঁড়িয়ে নোয়া মিটেন ইনডাইরেক্টলি নোয়া মিটেন আবনা আবতে জায়গারে বো মাগক কানা নোয়া দু দুই মনে ওনাতে জুয়ান কোয়া হ উয়ে তো লাগতি কানা যে গাড়াদা যেতে গাড়াদা তো সব দিন তো বান নাই না বাড়াই যাবো আই মাগারাগে রহর কাতে আজে হবো অনকা যে মিটি নিল হয়তো আপেয়া অধিকার আপে যদি বাপে বাঁচাও তো দাঁড়ে মিটি নিল নোয়া অধিকার কোন আপে পে বঞ্চিত দাঁড়ে ᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱜᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱚণᱤᱯᱩᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸᱧ ᱨᱚᱲ ᱛᱚᱨᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱚণᱤᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱚᱛᱛᱟᱪᱟᱨ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱚᱨᱤᱠᱚᱞᱯᱤᱛᱚ ᱚᱛᱛᱟᱪᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱚণᱤᱯᱩᱨ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱩᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱚ অধিকার তাহেঁ কানা এবং নুকুয়াগ দো ওড়া ওড়া নুকুয়া বন্দুক মেনাক তাকুয়া যাহা দো লাইসেন্স দারি বন্দুক কানা নুকু আদি মারাং রে সরকার পাতা সেন কোন নোটিস এম কাতে বন্দুক কো জমা হচো কাকুয়া থানা রে যতো তারপরে নুকু নোয়া অত্যাচার কো আরম্ভ কা নুকু কো একেন দিয়ে না যার জন্য লড়াই রে নুকু আদিবাসী কো কাবু হচো কানা বাঙ্কা নুকু ওডেন কো যাহাই আদিবাসী নুকু কাবু দো নুকু মৈত্রী করে তে তো সম্ভব বান তাহেঁ কানা নোড়ে হয়ে গেল কানা তাহলে নোড়ে সরকার মিটেন বড় সপহর মেনা নঙ্কা গে আবো ভারত দিশম রে জাহাं তিনা टोटारे नौका अत्याचार हो काना गोटा रे नुकु सरकार मदद मेना सरकार होय होय काना जे नुकु आदिवासी नुकु हन जेमन जतो हर मिटेन समान गार रे को हिजुमा मेनकान समान गार रे हेज कते आम चिकते बांचा नुकु मा बाय हे जो मा आ नुकु सा तो बांग समान गार रे आती सिले ओना दिन मेना अब आदिवासी जदि बांचा होय तबना एनकान जहां कि भारत दिसम रे मेना कोना नुको आदिवासी बयहा सानाम कोगे आबो मिदु होय तबना मीट काते आबो लड़ाई होय तबना मिटन आदिवासी गोष्ठी चेतान रे अत्याचार होय काना आर मिटन आदिवासी गोष्ठी ओडे दम खाजो होयवा खाली नेले गान तो बांगानो से आदिवासी दिवस मनावे कान से महोत्सव मनावे कान के आदिवासी को मिदुआ उनकान कथा दो बांगा आदिवासी आबो मिदुते होय तबना तबे ना आबो भारत दिसम रे आबोना उपरम लेकाते आबो बांचा आर बां खान मिति रे आबो को मालट उतर कोन इन्हो ओनाती मेना जे नय जहां आबो विश्व आदिवासी कमिटी जहां तैयार कना भारत दिसम रे मा कोनो रिप्रेजेंटेटिव बानु कोता बना जेहेतु भारत सरकार आबो आदिवासी मेनते बाय लेखा आकाट कोना आबो लेखा आकाट कोना उपजाति उपजाति रो ओकोय को मेता को उपजाति रो जहां जाति कोन मिटे जाति कोन आर मिटे जाति जहां शाखा और को उनको को मेता को उपजाति आबो तो जाति मेनते बाय लेखा आकाट कोना ओना ने आबो रिप्रेजेंटेटिव बानु को विश्व आदिवासी जहां कमिटी रे ओरे जहां मिटे भाईलो मेना जे जगत रे जहां दिसम रे आदिवासी चिता रे जदि अत्याचार होइबा ताले उनको विश्व आदिवासी कमिटी कोन उनको बांचा को लगे फोर्स को कोन दाड़िया को नोंका मिटे अधिकार मेना मेनखान भारत दिसम रे आबो चिता रे जदि नोंका अत्याचार होइबा मेनखान आबो तो ओना गड़ बाबो जाम दाड़े जेतो आबो तो ओना विश्व आदिवासी कमिटी रे आबो सदस्य को बांकाना एनखान आबो तेके बांचा होयो तबना आबो तेके बांचा होयो तब गांदो आबो जुमिदो होयो तबना आ जुमिदो लागिते जहां लक्ति का तबना आबोना आइडेंटिटी आबो साबदो होयो तबना आबोना आइडेंटिटी से आबोना उपरुम जदि बो आरा मेनखान आबो मिथि आबोते आबो आदिवासी उपरुम बो आरा नितो नेल लेखान आइमा आबोरेन आदिवासी बया नितो आकोआ आयो आराम को हिरिंग किया धर्म करम को हिरिंग किया लाई लाचार को आग दिया जहां आदिवासी आइडेंटिटी कना मिटन आदिवासी होयो लागिन ते आजा निजस्व आयो आराम ताहेन तया
ajak nijoswa rairit tahen kaya nijoswa dhorong tahen kaya janam kon gujub dari menkan nito nyelok kana jayana marang baat kate okoy do bangla okoy do hindi okoy do udiya te aboren adivasi monoron kana ar ona tege aboren gidra hobo hara buru ekwa ona ge boche kako kana menkan aboran do hiri dia abona janam kon gujub dari jay rairit noa hobo akia nito jay hindu ko jahar rairit ko samanga bo kana ona tege bo chalak kana bamre te bo kami joy ka bapla kana ko bamre te akar okoy do hante nate hana nawa sen bo soge borok kana menkan chikate no kate do banja se abo bo jumi do ona te indo sanam adivasi boya ko deni nyawara je jahan jati tege peron jahan paksi tege peron jahan tina barti paksi cedai se balai dare ona do adi gorob rena kata kana adi napai kata menkan apnara jahan ayu warang apnara lai lakchar adi cali noa do alo pehdinya noa do abo identity kana noa ge abo banja bona noa ini mena je noa jeget me tahen kana 8,500 kan parsi tahen kana noa parsi rena pen nongkan atau sasedera kana nito 4,500 kan nito 4,500 kana baki parsi do joto maroto rena mitten ke karon kana unko aku parsi te bako cocoa kana eta parsi untuk apnara ka ona parsi rena nijoswo ol baku ana onta lekate dito noage borok kate mena te bharat disom rena সংবিধান re santari parsi seret akana আর santar parsi rena nijoswo olchiki guru gomke jahai tiar hoto ka tehin do bharat disom re santar hopon judi bo aat chaba doa menkan noa jeget kon santar minten jeut kana santara minten parsi kana santara ol mena noa do ti subai doa onaদের sanam adivasi boya ko deni nyawarwa apnara identity abo bo banchawa আর abo bo biduwa abo mindenkan boi te abo bharat disom re hoyto bo malor daria tidak sebangma dari ge hoyo kana dhon dari judi oka kone minyama jumit kon tali jumit judi bang jumiduwa enkan dari do banjama ar dumit bang thando amdo om ladai ko om banchaw ko मुझे दिन में नसनाम आदिवासी बोया कोटे जुमी तो बाबू जहाँ से के पे धारा वकान जहाँ धार बोसा वकान मैं kan जतिया नहीं जहाँ एक के कोने सामान में सेकर वकाना नोआ एक के कोने तो सनाम के मिलते बहुत धोंका तो बाबू में ना जे उनको तो कोई एता करना उनको असुविधा करना अब नाम मांगा kita उनको असुविधा खातिर अब हम को तो खजवा में kan नोंका तो बाबू अब बच्चा होयो तब kan तो जुमी तो होयो नोआ में का थे इया नोआ का तो मचा गामरा तो नोले के सालाम को जोहार